अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे तो पहले मैं ये कहूँगी कि जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने वक़्त निकाला है इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। मेरी आवाज़ आप सबको सही आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से भी कहूँगी कि अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि अपनी कम्युनिटी में कुछ ऐसा किया जाए कि अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को एक एज ए मुसलमान उम्मा एक जिम्मेदारी सौंपी है। आप सब जानते हैं कि एज ए मुस्लिम हम सबको अल्लाह ताला ने एक खास जिम्मेदारी सौंपी है। और उस जिम्मेदारी का जिक्र अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कुरान पाक में किया है। जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, खैर फैलाना, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना, एक दूसरे को हक की तलकीन करना, और अगर हक की राह में हमें मुश्किलात आए तो उस पर सब्र के लिए एक दूसरे को तलकीन करना। और कुरान पाक की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ये पैगाम हम तक पहुंचाया है। वो मैं आयत पढ़ के सुनाती हूँ आपको। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। जिसका तर्जुमा ये है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई के लिए निकाली गई हो। तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अभी इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़िया, जो सबसे पहले गौरतलब बात है, अल्लाह ताला ने वाज़िह अल्फाज में फरमाया है कि ये जो हमें जिम्मेदारी दी गई है ये सिर्फ महदूद नहीं है मुसलमानों तक। ये अल्लाह ताला ने फरमाया तुम तमाम इंसानों के लिए निकाली गई उम्मत हो। तो ये जिम्मेदारी हमें सिर्फ अपनी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी तक नहीं पहुंचानी, जितने गैर मुस्लिम हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना, अल्लाह की पहचान करवाना हमारे जिम्मे है। तो ये बहुत ज्यादा वाजिया पैगाम अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और उसमें हमारा काम क्या है कि हम लोगों को नेक कामों की हिदायत दें। और नेक काम हमने कहाँ से डिसाइड करने हैं, उसका स्टैंडर्ड है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जो स्टैंडर्ड हमें कुरान पाक में अता किए हैं उन सब स्टैंडर्ड पर उतरते हुए सब काम इस दुनिया के, वो सब नेक काम है। कोई भी दुनियावी काम हम करेंगे हम उसको अल्लाह के स्टैंडर्ड पर पहले पूरा उतारेंगे कि क्या ये अल्लाह के किए हुए अहकामात के मुताबिक है, तो वो हमारे लिए जायज है। और ऐसे ही जब हमने बुरे काम से रोकना है, आयत का जो दूसरा हिस्सा है इसमें कि बुरे कामों से रोकते हो, तो बुरे काम भी हमने अल्लाह के ही मुताबिक स्टैंडर्ड सेट करना है, ना कि हमने अपनी कम्युनिटी के मुताबिक। हमेशा हम हर चीज का स्टैंडर्ड जब अल्लाह ताला को रखेंगे और उसके कायम करदा हदूद को रखेंगे और उसके अहकामात को सामने रखते हुए करेंगे, तो बेशक फलाह का रास्ता यही है। और उसके बाद आखिरी आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने फरमाया और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह पर ईमान रखने से यहाँ पर जो डिटेल्ड मीनिंग और भी आ सकता है वो ये कि अल्लाह ताला की हर हुक्म को, उसके कायम करदा हर हदूद को, हर उसकी कायम करदा जो उसने हमारे लिए इस दुनिया में बताई हैं हम लोगों को अच्छाई और बुराई के स्टैंडर्ड, उनको मनो मानना, उसके भेजे हुए रसूलों को, उसकी भेजी हुई किताबों को, हर चीज को, और उसके खास तौर पर आखिरत के पैगाम को जिसके लिए हमें उसने इस दुनिया में भेजा है, जिसकी तैयारी के लिए हमें अल्लाह ताला ने भेजा है, उस पैगाम पर खास मनो अमल करना और उसको जहन में रखते हुए आखिरत की तैयारी करना, यह है पर अल्लाह ताला पर ईमान रखना। तो उस ईमान रखने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करने होंगे, और उस उन कामों को करने के लिए सबसे पहला स्टैंडर्ड जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सेट किया है वो है कल्बे सलीम। कल्बे सलीम क्या है? जो सबसे ज्यादा जो अहम बात इस इसमें आपको इस आयत में आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमें रहनुमाई के लिए फरमाया है कि आपने रहनुमाई का हुक्म देना है और बुरे कामों से रोकना है, तो वो सबसे पहले जब हम स्टैंडर्ड पर अमल करेंगे तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसी कैफियत चाहिए जिसके जरिए हम खुद पहले अपना अपने आप को उन स्टैंडर्ड पर पूरा उतारें। सहाबा का भी यही तरीका था कि हर वो बात जब वो कुरान पाक से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे तो वो सबसे पहले उस पर खुद अमल करते थे और करने के बाद वो उसको फैलाते थे। ये वो नहीं करते थे कि वो हर चीज पूरी सारा मीन, एक फॉर एग्जांपल सूरतुल बकरा है तो ये बहुत बड़ी सूरा है कि वो पूरी सीखेंगे पूरी अमल करेंगे, तो नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक आयत भी तुम तक पहुंचे तो तुम उसको आगे पहुंचा दो, तो लेकिन उससे पहले खुद भी अमल करना है। तो खुद का अमल का स्टैंडर्ड जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहले जो काम है वो हमें
قلب سلیم کی ضرورت ہے. قلب سلیم کیوں ضرورت ہے؟ ابھی میں نے اس اپنا جو یہ پلیٹ فارم ہے اس کا نام قلب سلیم رکھا ہے. اس کے بیہائنڈ ریزن بھی یہی ہے کہ قلب سلیم ایک ایسا دل ہے جو ہر طرح کے شرک اور نفاق سے پاک ہو، اور جس میں کسی قسم کا تکبر نہ ہو، جس میں کسی قسم کا کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی قسم کی اس میں ایسی برائی نہ سمائے جس میں آپ کسی کے لیے کچھ ایسا سوچیں کہ آپ کو لگے کہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. تو ایک مکمل دل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے چوز کیا ہے وہی ایک قلب سلیم ہے. اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان فرما دی ہے قرآن پاک میں آیت اس کی آپ کو کوٹ کرتی ہوں. یوم یوم لا ينفع مالا ولا بنونا الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ the day when neither wealth nor children will be of any benefit, only those who come before Allah with a pure heart will be saved. تو اللہ تعالیٰ نے جو سیفٹی کا سٹینڈرڈ ہمیں بتایا نا کہ اللہ کے ہاں، آپ کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر کٹ اپنی گھر والوں کو بھی اور اپنی اہلیان کو بھی، سب کو، اپنی جتنی ہماری امہات مومنین ہیں ان کو بھی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی صرف اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ وہ میرے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے، یا تم نبی کی بیویوں میں سے ہو، یا تم نبی کی بیٹی ہو، تم لوگ صرف بخشی جاؤ گی اپنے اعمال کے سر پہ. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہارے بیٹے، جن کو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی پاور کا ذریعہ ہے، مال کو انسان سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا پاور کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اولاد ہے تو اولاد میں سے بیٹوں کو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارے بازو ہیں، یہ ہمارے لیے ہماری ہمت کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ چیزیں بالکل تمہارے کام نہیں آئیں گی سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آیا. اور قلب سلیم کی ڈیفینیشن یہی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایسا دل جو اس طرح کی امپیورٹی سے پاک ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ ایمفسائز کیا ہے دل کی صفائی کا، کہ دل صاف ہونا چاہیے سب سے پہلے. اور اس کی بہت بڑی مثال ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے لیے تیار کیا ہے، انہیں چنا ہے، تو شروع سے ان کے بچپن سے لے کر ان کے دل کی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے. ایک پہلی دفعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپ کو پتا ہے وہ واقعہ تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنی چھوٹی عمر میں کھیل رہے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے ان کو لٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا ہے، اور کر کے ان کو ان کا دل نکالا ہے. دل نکال کر ان کا جو دل پر ایک سیاہ دھبا تھا اس کو انہوں نے صاف کیا ہے. صاف کرنے کے بعد ان کو واش کیا ہے ان کے دل کو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو واپس پیوست کیا ہے. اور بتایا جاتا ہے تفاسیر میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ آپریٹ کے سکارز بہت کلیئرلی نظر آتے تھے. تو یہ اتنا ضروری ہے. آپ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں یہ چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ دل کا صاف ہونا، دل کا کلین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جسٹ ایک منٹ آپ مجھے دیں گے. جی. اور دوسرا جو واقعہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مشن کے لیے جب تیار کر لیا ہے، اور اب وہ اسرا اور والمعراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے، اس سے پہلے بھی سب سے پہلا کام جو فرمایا گیا ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل واش کیا ہے زمزم سے فرشتے کے ذریعے، اور پھر اس میں حکمت اور اللہ تعالیٰ نے نور بھرا ہے تاکہ ان کو ایک خاص مشن کے لیے تیار کیا جائے. تو یہ پلیٹ فارم بھی اسی پر کام کرنے کے لیے کوشاں ہے کہ ہم اپنے دل پر کام کریں، ہم اپنی ذات پر کام کریں کہ اس کو ہم ایسے بہترین طریقے سے ہم اس کو تیار کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھ لے.
तो उसमें सबसे पहले जो हुजूर पाक की लाइफ में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है ना कि दिल कितना अहम है, कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा दिमाग रिस्पॉन्ड तो करता है, लेकिन उसका असर सबसे पहले हमारे दिल पर आता है। तो एक हदीस है जिसको मैं कोट करती हूँ, जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा के जरिए हमें रिवायत मिली है उसकी, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह दाग लग जाता है। अगर वो गुनाह छोड़ दे, इस्तगफार करे और तौबा करे तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, और अगर वो फिर गुनाह करे तो ये दाग बढ़ जाता है, यहाँ तक कि उसके पूरे दिल पर छा जाता है। और यही वो रान जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है कि हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर रान गुनाहों की वजह से जंग लग चुका है। ये सूरतुल मुतफ्फिफीन में भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है। तो हमें हमारा जो दिल है वो जब भी हम कोई गलती करते हैं तो उसका असर हमारे दिल पर बहुत तेजी से पड़ता है। तो इस वजह से दिलों की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए एक खास टॉपिक जो अभी डिसाइड किया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, कि हम सबसे पहले हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा, जिसके जरिए से हम कल्बे सलीम तक पहुंच सकें। और उसके लिए हमें सबसे पहले जब हम आदतों को चेंज करते हैं तो हमें पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम सबसे पहले हमारे साथ रिस्पॉन्डिंग में होता है, जो कि हमारे पैगाम पूरे जिस्म को पहुंचाता है। और पूरा जिस्म डिपेंडेंट है सिवाय दो ऑर्गन्स के, दिमाग और दिल, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और दिमाग का काम जो बेसिकली है हमारे पूरे नर्व सिस्टम को हमारी हर वो बात पहुंचाना जो हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम ब्रेन रिवायरिंग करें। और ब्रेन रिवायरिंग से मुराद एक ऐसा निज़ाम है जो कि हमें पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ एक पॉजिटिव री के सारे जरिए से लेके जाता है। जो हमारी मौजूदा आदत हैं अगर वो अच्छी हैं तो उसके साथ हमें हेल्प करता है कि हम कैसे और आदत ऐसी शामिल करें जो अल्लाह के यहाँ ज्यादा मकबूल हों, और ऐसी बुरी आदत हम उनको कैसे रिमूव करें कि जिसके जरिए से हम आसानी से दिमाग के निज़ाम को समझते हुए उन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकें। तो हम एक प्रॉपर प्रोसेस से चलेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा जो ब्रेन है वो काम कैसे करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस फील करता है अगर उसको बहुत बड़े टास्क दिए जाएं। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने को से इरिटेट होता है। तो इस वजह से जो ब्रेन है वो जब भी आप किसी काम को शुरू करने लगते हैं ना तो आप ये देखेंगे कि आपको शुरू करना डिफिकल्टी फील हो रही है। आपको मतलब एंड करने में डिफिकल्टी नहीं हो रही, आपको शुरू करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो ब्रेन जो है किसी भी काम को स्टार्ट करने में डिफिकल्टी महसूस करता है। आप कई लोगों को देखेंगे कि वो जब काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, हालांकि काम छोटा सा ही है, लेकिन बार बार उनका यही कहना होता है कि शुरू नहीं हो रहा। तो ये दिमाग का एक्चुअल फंक्शन है कि वो शुरू करने में डिफिकल्टी महसूस करता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब काम शुरू कर लिया गया है तो फिर उसके बाद दिमाग की ये खसूसियत है कि वो काम को खत्म करने में खुशी महसूस करता है, क्योंकि उससे जो डोपामिन रिलीज होता है वो आपको एक एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है जिससे आप नेक्स्ट काम करने की एनर्जी आप में गेन होती है। तो इसलिए ये हमें इस चीज पे काम करना है कि हमने काम को शुरू कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, साइकोलॉजिस्ट मोस्टली उसको यूज करते हैं। ये है 5 मिनट टेक्निक। उस टेक्निक के जरिए साइकोलॉजिस्ट गाइड करते हैं अपने गाइडर को, उसको अपने पेशेंट को, कि आप या मतलब जो भी पर्सन है आपके सामने उसको गाइड किया जाता है कि आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं आपको लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप क्या करें, आप सिर्फ अपने दिमाग को एक सिग्नल दें कि ये काम बस मैंने 5 मिनट करना है और उसके बाद बस मैंने छोड़ देना है। मैंने इससे ज्यादा नहीं करना, ये काम मुझसे नहीं होगा। सिर्फ दिमाग को ये सिग्नल देना है और ये सोच के ही वो आपने काम शुरू करना है कि मैंने ये काम सिर्फ 5 मिनट करना है, इससे ज्यादा मैंने ये काम नहीं करना। और आप उस काम का स्टार्ट ले लें और आपने वो 5 मिनट ही करना है। ठीक है, अब जब आप उस काम को 5 मिनट करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब आपने काम का कुछ हिस्सा खत्म कर लिया, अब आपका दिमाग जो है वो खुशी महसूस करना शुरू हो गया। वो 5 मिनट का जब आपने प्रोसेस किया, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास है, एक लेडी होने के नाते आपने एक कबर्ड है जिसमें आपके बहुत ढेर से कपड़ों का अंबार लगा हुआ है और वो बहुत बेतरतीब पड़े हुए हैं। अब आपको पता है कि इसको मुझे सेटल करना है। या कोई आदमी है जो कि किसी जॉब पर काम कर रहा है और उसको पता है कि ये फाइलें इतनी सारी हैं जिसमें मैंने इन सबको पाइल अप करना है और इनके छोटे छोटे टास्क हैं, लेकिन हैं बहुत सारे, अब इनको शुरू कैसे करूं।
तो आपने, अगर लेडी है तो उसने कहना कि बस ये मैंने कबर्ड का ये रैक जो है ना, बस इसको मैंने आज कंप्लीट करना है, बाकी रैक्स में कल, ये दूसरा रैक मैं कल करूंगी। और अगर आदमी है तो वो सिर्फ अपनी एक फाइल उठाएगा। और एक और ख्याल करना है कि ब्रेन जो है वो बड़े टास्क को करना पसंद नहीं करता। दूसरा चीज, एक चीज मैंने आपको बताई है कि दिमाग काम स्टार्ट लेने में मुश्किल महसूस करता है। दूसरी जो स्ट्रेटजी आपने अपनानी है कि दिमाग ना ज्यादा काम एकदम से लेना पसंद नहीं करता, छोटे चंक्स को दिमाग पसंद करता है। तो जब आप काम करने लगे तो जो सबसे छोटा चंक हो आपने उसको उठाना है करने के लिए। तो स्मॉल चंक दिमाग प्रोसेस करने में खुशी महसूस करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये 5 मिनट टास्क बताया है, तो आपने अगर फाइल उठानी है आदमी ने काम करते हुए, तो उसने सिर्फ एक फाइल उठानी है जो उनमें सबसे छोटा काम हो। जब आप वो काम करेंगे जो आपको लग रहा है कि ये छोटा सा काम है, जब आपने कर लिया तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करेगा, खत्म होने की जो खुशी है ना वो आपको मिलेगी, जिससे आपको एक एनर्जी गेन होगी। और वो एनर्जी आपको नेक्स्ट काम करने की तरफ आपको माइल करेगी। और आप कई दफा ये देखते हैं कि जब हमने स्टार्ट कर लिया है काम, तो फिर ऐसे ऐसे काम, कॉम्प्लिकेटेड काम भी कंप्लीट कर जाते हैं, जो कि हमें ऐसे लगता है कि ये तो मेरी हिम्मत में ही नहीं थे कि मैं ये भी कंप्लीट कर लेता। तो जब भी काम शुरू करना है तो ब्रेन का फंक्शन जहन में रखते हुए आपने एक 5 मिनट टेक्निक को यूज करना है। आपने स्मॉल चंक को लेते हुए यूज करना है। ये दो स्ट्रेटजीज आपने, दो पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं ये टेक्निक यूज करते हुए। और थर्ड पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि कोई भी काम जो आपने करना है उसका तसलसल जहन में रखना है कि वो तसलसल से हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम आप करने लगते हैं तो उसका तसलसल, दिमाग जो है ना वो रेपिटेशन को पसंद करता है। कोई भी चीज आप अगर फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट लेते हैं और आप उसको करना चाहते हैं, तो आपने उस चीज को तसलसल से करना है। क्योंकि दिमाग रेपिटेशन से ही आदत बनाता है, किसी भी चीज की अगर आदत बनती है दिमाग के हिस्से में तो वो रेपिटेशन से बनती है। अब आप हमें पहले, सबसे पहले ये देखना होगा कि जब हम कोई आदत अपनाते हैं तो वो कैसे बनती है हमारे दिमाग में। तो अगर हमें प्रोसेस पता हो ना कि कैसे बनती है, तभी हम उसको छोड़ सकते हैं या उसमें कुछ ऐडअप कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास तीन, हमारे पास वो है, उसका लूप है तीन का, कि जिसके जरिए से हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। सबसे पहला है क्यू। क्यू वो हमारा ट्रिगर पॉइंट है जो हमें काम करने पर मजबूर करता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे एक औरत है जब वो सुबह के टाइम उठती है, तो उसको पता है कि मुझे सुबह जब उठना है तो किस काम के लिए उठना है, मुझे नाश्ता बनाना है। ये क्योंकि हमारी आदत में शामिल है। और आदमी है अगर उसने जॉब पर जाना है तो उसकी आदत में शामिल है कि उसने फौरी तौर पर उठकर अपना नाश्ता करना है, और उसको पता है कि मुझे जॉब पर निकलना है। ये इंसान की एक आदत में शामिल है। तो सबसे पहला काम जो हमें ट्रिगर करता है वो है हमारा क्यू, जो कि हमारी आदत को लेकर जाता है। वो है हमारा क्यू पॉइंट, हमारा ट्रिगर पॉइंट। जब हमें अपना ट्रिगर पॉइंट पता है तो हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। आदत का दूसरा प्रोसेस क्या होता है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स वो अमल है जो हम फिर प्रोसीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ट्रिगर पॉइंट, हमें क्यों मिला है कि हाँ जी सुबह उठे हैं तो जी नाश्ता करवाना है, क्यों? बच्चों को स्कूल भेजना है या हस्बैंड को जॉब पे भेजना है। या हस्बैंड क्यों उठा है? क्योंकि मुझे जॉब पर जाना है। बच्चे क्यों उठे हैं? उनका ट्रिगर पॉइंट है हमें नाश्ता करना है और स्कूल जाना है। तो ये ट्रिगर पॉइंट है। और वो जब हम आप प्रोसेस करने लग जाते हैं वो उसका रिस्पॉन्स है ट्रिगर का। और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है वो जॉब के लिए तैयार हो गया और वो निकल गया है, वो उसका कंप्लीट हो गया पहला प्रोसेस। इसी तरीके से औरत है, अगर उसने, वो उठी है ये सोचकर, उसकी आदत है कि उसने नाश्ता देना है सारी फैमिली को और उसके बाद हस्बैंड को जॉब पे भेजना है या बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उसका ये टास्क अब कंप्लीट हो गया जब उसने सबको भेज दिया। तो वो जो हमें एंड प्रोसेस का एंड होता है वो है हमारा रिवॉर्ड, यानी वो सेटिस्फेक्शन जिससे हम ये फील करते हैं कि जी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो ये तीन चीजें हैं जो लूप में आती हैं। तो इस लूप के जरिए ही हम किसी भी अच्छी आदत को अपना सकते हैं और इसी लूप के जरिए ही हम किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी पुरानी आदतें हैं, जब हम किसी भी आदत को अपनाते हैं तो हमें, मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया है कि हमें ये जरूरी है कि हमारा, हमें पता हो दिमाग काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो आप ये करें, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि कोई भी आदत जो है उसको छोटे पैमाने पे शुरू करना है। 5 मिनट टेक्निक अपनाते हुए यूज करना है आपने।
اور تسلسل سے کرنا ہے. اور اچھی عادت جب آپ نے ایڈ کرنی ہے، آلریڈی ہر انسان کہتا ہے کہ میری بہت بزی روٹین ہے، نئی چیز ایڈ نہیں ہو پاتی مجھ سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ٹیکنیکس پتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی پہلے والی عادتوں میں اپنی نئی عادتوں کو شامل کر سکیں. تو ایک میں نے جیسے آپ کو یہ 5 منٹ ٹیکنیک بتائی ہے، دوسری ٹیکنیک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیبٹ ری اسٹیکنگ کی. ہیبٹ اسٹیکنگ کی جو عادت ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی پرانی جو عادات ہیں اس میں آپ نئی عادات کو شامل کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک انسان ہے، جب عورت ہے اس کو پتا ہے میں نے صبح کا ناشتہ بنانا ہے، میں نے دوپہر کا کھانا بنانا ہے، میں نے رات کا کھانا بنانا ہے، تو وہ کھانا تو اس نے بنانا ہی ہے، اس میں وہ ساتھ اپنا ذکر شامل کر لے. اس کو پتا ہو کہ اچھا اب جب میں نے کھانا بنانا شروع کرنا ہے، یا میں نے برتن دھونے شروع کرنے ہیں، یا میں نے کیا نام ہے دوپہر کا کھانا بنانا شروع کرنا ہے، تو میں اپنا اس ٹائم میں ذکر کروں گی. تو اور ذکر کا جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، پلیز چھوٹا چنک چوز کیجیے گا. لمبی لمبی تسبیحاں نہیں چوز کرنی کہ میں نے 1000 دفعہ یہ پڑھنا ہے، میں نے 500 دفعہ یہ پڑھنا ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ میں نے جب بھی کام شروع کرنا ہے تو میں نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میں نے 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے. چھوٹا چنک شروع کریں اور اس کو تسلسل سے کریں. کوئی بھی چیز آپ نے یہ نہیں کرنا کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک دفعہ چوز کیا ہے کام کرنے کو، اور آپ نے کہا کہ اب میں نے جو فجر اور سوری میرا ناشتے کا ٹائم اور میرا ڈنر کا ٹائم ہے، تو اس میں نے استغفار پڑھنی ہے اور میں نے 1000 دفعہ پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا چنک، کیونکہ دماغ کمپلیکیشنز کو ہینڈل بھی نہیں کرتا اور زیادہ کمپلیکیٹڈ کام کو چھوڑ بھی دیتا ہے. تو چھوٹا سا آپ نے 10 دفعہ 20 دفعہ جو بھی آپ چوز کریں گے آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے. اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کو بہت اچھے طریقے سے جج کرتے ہیں. ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم 100 کی تسبیح اور 200 کی تسبیح ہم کریں. کسی انسان نے بہت خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے پورے تقوی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کہہ دیا ہے نا کہ اللہ مجھے بخش دینا میرے کسی بھی ایسے کام کی وجہ سے جو تجھے ناراضگی کی باعث بنا ہو، اور اس کی وجہ سے مجھ پر کوئی بھی کیفیت طاری ہوئی ہو، یا میں آخرت میں اسی چیز کو لے کر شرمسار ہوں، تو پلیز اللہ مجھے معاف کر دینا. اور اس معافی مانگتے ہوئے میں جو انسان پر اگر اس کے دل پر وہ کیفیت، وہ عاجزی کی کیفیت، وہ اللہ کے خوف کی کیفیت طاری ہو، تو وہ ایک دفعہ کا کہہ دینا بھی کافی ہے. تو یہ اپنی ہیبٹ ری اسٹیکنگ کریں کہ آپ اپنی جیسے اگر آپ عورت ہیں اور آپ کھانا بنا رہی ہیں صبح کا یا دن کا یا رات کا کھانا بنا رہی ہیں، تو آپ اس میں اپنا ذکر ایڈ کریں. چھوٹے پیمانے پر ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو. اسی طریقے سے آپ کی ایک اور عادت بھی اپنا سکتی ہیں کہ آپ شام کی چائے پیتے ہیں. اکثر لوگوں کو عادت ہے کہ وہ شام کی چائے لازم پیتے ہیں، تو اس میں آپ ایک اپنی ہیبٹ ری اسٹیک کر لیں کہ آپ اپنے بزرگوں کو ٹائم دیں. اکثر کئی دفعہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر گھر میں بزرگ ہیں تو ہم نے مطلب چائے بنائی ہے ان کے لیے اور ان کو جا کے دے دی ہے، امی جی ابو جی آپ یہ چائے لے لیں، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے پھر کام میں لگے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کچن بکھرا ہوا ہے، بچے دیکھنے والے ہیں، بہت سارے کام ہم نے اپنے ذہن پر سوار کیے ہوتے ہیں. لیکن ہماری پریورٹیز میں یہ کام بہت کم شامل ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو ٹائم دیں، اور وہ ہماری راہ تک رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی عادت بنائیں کہ آپ نے اپنے شام کی چائے میں، یا اگر آپ چائے نہیں بھی پیتے تو آپ نے شام کا ایک ٹائم فکس کرنا ہے کہ جب یہ ٹائم آنا ہے نا تو میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہے کچھ گھروں میں شام کی چائے کی عادت نہیں ہوتی، لیکن انہیں پتا کہ اس ٹائم میرے بچے آ جاتے ہیں اسکول سے، اور اس کے بعد میں ان کو لنچ دے کے اس ٹائم میں سلا دوں یا کام میں لگا دوں، تو یہ جو میرا فار ایگزامپل 4 o'clock کا ٹائم ہے اس میں ایزی ہوتی ہوں. 4:30 ہو گیا، جو بھی آپ کا ایک ٹائم آپ نے فکس کرنا ہے، اور اس ٹائم پہ آپ نے جا کے بس 5 منٹ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. پھر وہی 5 منٹ ٹیکنیک پلیز یوز کیجیے گا. یہ نہیں کہ میں آدھا گھنٹہ بیٹھوں گی، میں گھنٹہ بیٹھوں گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کا دماغ چھوٹی چیز کو ہی پروسیس کرے گا. تو آپ نے یہی بتانا ہے دماغ کو کہ ہاں میں نے 5 منٹ صرف بیٹھنا ہے، اور 5 منٹ بیٹھنا ہے آپ نے ڈیلی بیسس پہ. جب آپ اپنے بڑوں کے ساتھ اپنا وہ فکس ٹائم پہ 5 منٹ کے لیے بیٹھیں گے نا، تو آپ اپنی طبیعت میں تبدیلی دیکھیے گا کہ وہ جو بڑے ہیں، وہ جو راہ تک رہے ہیں نا آپ کی، وہ جب آپ ان کے پاس روز جا کے بیٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہاں اب جب آنا ہے نا اس نے تو میرے پاس بیٹھ کے جانا ہے، میں نے یہ بات کرنی ہے اس کے ساتھ، میں نے یہ بات شیئر کرنی ہے. اور یہ پلیز خاص خیال رکھیے گا کہ اس بیٹھنے کے دوران انہیں کوئی نصیحت نہیں، انہیں کوئی کاؤنٹر کوشچننگ نہیں، انہیں کسی بات کا ایسا رسپانس نیگیٹو نہیں جانا.
सिर्फ उनको सुनना है आपने, ये खास याद रखना है। जो बुजुर्ग होते हैं वो तरसते हैं कि हमें सुना जाए। तो वो जो 5 मिनट आपने प्योर देने हैं ना, वो सिर्फ आपने उनको सुनने में देने हैं। अच्छा अम्मी जी, अच्छा अबू जी, आप बताएं, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर ऐसे हुआ था, अच्छा फिर ये किया था आपने। मतलब आपने, आपके अल्फाज ऐसे होने चाहिए जिसमें उन्हें अप्रिसिएशन मिले, उनके लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। उसके बाद उस आदत के बाद आपने देखना है कि आपकी लाइफ में कितनी एक पॉजिटिव, जो आपने उस मीटिंग में 5 मिनट की करके जब उठना है ना, तो आप अपने दिल की कैफियत देखिएगा कि कैसी पुरसकून है। ये आदत अपना के जरूर देखिएगा। तीसरी आदत जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो ये है कि आप सोने से पहले अपने बच्चों को 10 मिनट दें लाजिम, ज्यादा नहीं देने, 10 मिनट। और 10 मिनट आपने क्या करना है, उसमें आपने उनके साथ दीन की कोई भी डिस्कशन करनी है। उसमें आपने उन बच्चे, क्योंकि जिस टाइम सोने के मूड में होते हैं ना, तो तब इस टाइम उनका जहन होता है वो काउंटर क्वेश्चनिंग के जहन में होते हैं उस टाइम। तो वो इस बात को सोचते हैं कि इस टाइम हम मामा बाबा के साथ बैठेंगे तो हम उन्हें ये बताएंगे, हम ये बताएंगे। लेकिन अगर उस डायरेक्शन, उस बात की डायरेक्शन इस्लाम की तरफ चली जाए तो वो इतनी फ्रूटफुल होगी कि आपको अपनी जिंदगी में उसकी जो बरकत महसूस होगी कि आप खुद देखेंगे कि हाँ, हम ट्रैक पर हैं। तो 10 मिनट दें अपने बच्चों को। और आपको मैं उस डिस्कशन के लिए भी पॉइंट दे दूंगी कि अब हम क्या डिस्कस करें। तो आप 30वां पारा जो है ना, उसको छोटे बच्चों के लिए बैकवर्ड से आप सूरा शुरू कर दें। सूरतुल फलक है, सूरतुल नास है। आप एक दफा उसको यूट्यूब पे खोलकर दिन के किसी भी पहर में आप देखें कि इस टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल है, मैंने आपको रेकमेंड किया कि आप नाश्ते के टाइम और डिनर के टाइम आपने जिक्र करना है। तो जो आपका लंच बनाने का टाइम है ना, मदर्स को मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि जो लंच बनाने का टाइम है ना, उसमें आप क्या करें, उसमें आप अपने साइड पर रखकर वीडियो चला लें। आप जैसे सूरतुल फलक और नास की तफसीर की वीडियोस आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएंगी, और उसको आप सुने। स्पेशल आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मोस्टली लोगों के पास यही वजह होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मसरूफियत इतनी है, और वो ये सोचते हैं कि शायद हमें कुछ स्पेशल टाइम निकाल के तो उसमें बैठना है। नहीं, आपको ये हैबिट स्टैकिंग में ही अमल करते हुए उस आदत को साइड पर आप बस वीडियो रख लें। 7 मिनट की, 8 मिनट की बामुश्किल इन इन स्टोरीज वो आपको डिफरेंट मिल जाएंगी, तफासिर मिल जाएंगी। आपने लंच का टाइम इस काम के लिए मुख्तिस करना है कि आपने वो मवाद इकट्ठा करना है उस लंच के टाइम पे, कि जिसके जो वीडियो या जिस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करके वो रात को अपने बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे। तो वो जो डिस्कशन है वो आपने अपने बच्चे के साथ करनी है, वो 10 मिनट की डिस्कशन। और 10 मिनट की डिस्कशन करने के बाद आपने वो जो बच्चों के 1 से 2 4 जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो आप देखेंगे कि डेली सिर्फ 10 मिनट देने हैं आपने, इससे ज्यादा टाइम नहीं करना, क्योंकि शोर बच्चों ने सोना होता है, उन्होंने सुबह उठना होता है। टाइमिंग आपने शॉर्ट से शॉर्ट रखनी है हर काम के लिए, चाहे आपका जिक्र है, चाहे आपका ये वालदैन के साथ बैठना है, या बुजुर्ग है उनके साथ बैठना है, या आपका अपने बच्चों को टाइम देना है। कोई एक आदत आप शुरू कर लें पहले, सारी आदतें आपने एक ही दफा में शुरू नहीं करनी, क्योंकि फिर जो दिमाग है इन सारी तरतीब को एक दफा में ले नहीं ले सकता। कोई एक काम को आप शुरू करेंगे और आप उसको तसलसल से करेंगे। जो साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है ना कि कोई भी हैबिट जब आपने अपनानी है तो उसको आपके आदत बनने में मिनिमम अप्रोक्स 66 डेज लगते हैं। तब वो आपके जिस्म में या आपके दिमाग में ऐसे स्टोर हो जाती है कि आपके वो ऑटो पायलट पे लग जाती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि अगर उन्हें एक ही ट्रैक से अपनी वर्क प्लेस पर पहुंचने की आदत है, तो वो कई दफा अगर वो किसी और दावत में भी जा रहे हैं, तो अगर उसका ज़हन किसी काम में भी लग गया है, तो बाजू आप देखेंगे लोगों को वो वही उसी ट्रैक पर चल पड़ते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कि ओहो, ये तो मेरे उधर जाने का रास्ता है, जॉब पे जाने का रास्ता है, मुझे तो इधर जाना था। और बाज़ औक़ात हम घर में भी ऐसे काम करते हैं कि जो चीज़ हमारी आदत में शामिल होती है, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, ऑटो पे हमारे मुंह पे जारी हो जाती है। तो वजह क्या होती है कि दिमाग ने उसको अपने अंदर स्टैक कर लिया है, हमने उसको इतना मुसलसल किया है कि अब दिमाग ऑटो पायलट पे लग गया है, अब वो ऑटो पे ही बोलता है। तो जब आप जिक्र की आदत भी अपना लेंगे, तो वो आपके ऑटो पे, जब आप किचन में जाकर खड़े होंगे ना, या आप अपने खाना बनाने के लिए खड़ेंगे, ऑटो पे आपके मुंह पर जिक्र जारी हो जाएगा। ऐसे ही जब आप शाम का टाइम आपके पास होगा ना, तो आप जब जाएंगे वो 5 मिनट, वो जो आपको सुकून हासिल मिलना है ना अपने बुजुर्गों से बात करके, ऑटो पे आपका जहन उस चीज की तरफ जाएगा कि हाँ, ये मुझे उन्हें वक्त देना है। तो अपनी ये आदत, इन तीन, ये तीन मैंने आदतें आपको रेकमेंड की हैं, इन तीनों आदतों में से
کوئی ایک عادت اپنی روٹین میں شامل کریں اور اس کو تسلسل سے کریں. اس کو آپ نے 1 مہینہ 2 مہینے اتنا تسلسل سے کرنا ہے جب تک آپ کو یہ فیل نہ آ جائے کہ ہاں اب میں یہاں کھڑی ہوتی ہوں یا کھڑا ہوتا ہوں. جیسے ایک انسان ہے, آدمی ہے, جو وہ جاب پر جا رہا ہے, یا تو وہ شفٹ وین پر جا رہا ہے, یا وہ اپنی کسی نہ کسی ٹرانسپورٹ پہ جا رہا ہے, تو وہ اس پہ اپنا ذکر کرنا شروع کر دے. جو ہی آپ بیٹھیں گے نا اپنی سواری میں, یا آپ اپنی جس بھی کام میں آپ جیسے کھانا بنانے کے لیے جا رہے ہیں, تو آٹو پہ ہی آپ کا دماغ آپ کو سگنل ساتھ ہی دے دے گا کہ ہاں یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا, دماغ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی اچھی اور بری عادت کو آپ کو انڈیکیٹ نہیں کرے گا. دماغ صرف عادت ریپیٹیشن سے اپناتا ہے, اچھے اور برے سے نہیں اپناتا. اس کی مثال میں آپ کو دوں گی کہ ایک انسان ہے جس کی عادت ہے کھانے کے فوراً بعد اس نے پھل کھانے ہیں. تو جب آپ کھانا ختم کریں گے تو آٹو پہ آپ کا جو برین ہے وہ آپ کو سگنل دے گا کہ اچھا مجھے پھل کھانے ہیں. تو وہ فوری طور پہ آپ جا کے پھلوں کی پلیٹ لائیں گے, جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کو کھائیں گے. اور یہ بھی ہے کیونکہ آپ کے دماغ نے آپ کو سگنل دیا ہے کہ کھانے کے بعد پھل ہونے لازم ہے, تو آپ اسے پہلے سے بھی ارینج کر کے رکھیں گے. ایسے ہی جس انسان کو عادت ہے کہ مجھے کھانے کے فوراً بعد سگریٹ پینی ہے, اس انسان کے دماغ کو یہ کبھی, اس کا ذہن یہ انڈیکیشن نہیں دے گا کہ پھل کھانا اچھی بات ہے, لیکن یہ جو تم سگریٹ پی رہے ہو نا یہ بری بات ہے. نہیں, دماغ بالکل ایسی آپ کو انڈیکیشن نہیں دے گا. دماغ آپ کو اچھی اور بری عادت کو انڈیکیشن نہیں دیتا, صرف آپ کے تسلسل کو آٹو پائلٹ پہ لگاتا ہے وہ. تو اسی طریقے سے اگر ہم اچھی عادت کو تسلسل میں لائیں گے تو وہ دماغ کے آٹو پائلٹ پہ لگ جائے گی, تو آٹو پہ دماغ آپ کو اس کی طرف لے کے جائے گا. جیسے کہ انسان ہے, اگر وہ اسپرچول انسان ہے تو اس کو پتا ہے کہ جب بھی مجھے مشکل آنی ہے تو میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے, میں نے نماز کے ذریعے مدد لینی ہے, میں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے. جب بھی اس کو مشکل آئے گی فوری طور پر وہ اسی ڈائریکشن میں جائے گا. اور اگر کوئی نان بلیور ہے تو اس کو کیونکہ عادت ہے کہ ہاں مجھے جب بھی سٹریس ہونا ہے تو میں نے یا تو اپنا کلب میں جانا ہے یا میں نے کچھ پینا ہے, مطلب اس کا دماغ آٹو پہ ادھر لگا ہوا ہے. لیکن دماغ نے اس کو یہ سگنل ہرگز نہیں دینا کہ کیونکہ تم کیا نام ہے سٹریس میں آگے, اور سٹریس کا علاج نماز ہے, یا سٹریس کا علاج اس خالق کو بلانا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. نہیں, جو نان بلیور ہے اس کا دماغ بالکل اس کو یہ سگنل نہیں دے گا, اس کو وہی سگنل دے گا جو اس کی ہیبٹ میں شامل ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے اپنی ذات میں کوئی ایسی تبدیلی لانی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو قلب سلیم کی کیفیت حاصل ہو, ایک ایسی ذات کی تکمیل کی طرف آپ کا رجحان جائے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو, جو آپ کو قیامت کے دن یا آپ کو آخرت کے دن میں, وہ دن جو کہ کسی کے کام نہیں آئے گا, اس دن کسی کی سفارش سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. تو اس دن کے لیے اگر آپ نے خود کو تیار کرنا ہے تو اپنے ذات کو, اپنے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کی تسلسل میں لگائیں, اور کوشش کریں کہ یہ جو 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک کام آپ چوز کریں اور اس کو تسلسل سے کرتے جائیں. تو انشاءاللہ کل ہم آگے ذکر کریں گے. یہاں آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ اپنی پرانی اچھی عادتوں کے ساتھ ہم نئی عادت کیسے سٹیک کر سکتے ہیں, اور دماغ کے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے ہم ان عادتوں کو اپنا سکتے ہیں اور ان کا سٹارٹ لے سکتے ہیں, اور اس کو تسلسل کے ساتھ اپنی عادت میں شامل کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم یہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں گے کہ جو ہمارے پاس بری عادتیں ہیں, بعض لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بری عادتیں ہیں کچھ, ہم انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کلچر ہمیں انفورسمنٹ کرتا ہے کہ وہ کرنی ہے, اور کچھ ایسی بری عادتیں جو ہماری اپنی طبیعت میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں اور ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے. تو کل ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پر ذکر کریں گے, اس پر بھی بات کریں گے کہ بری عادتوں کو دماغ کے فنکشن کو سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس پلیٹ فارم پر آنے کے لیے, آپ لوگوں نے وقت نکالا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. ہم کوشچن آنسر کا سیشن بھی رکھیں گے, تو انشاءاللہ یا اس کو کل پر رکھیں گے یا اس کو لاسٹ سیشن پر رکھیں گے انشاءاللہ. تو باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی اور کوشچن ہو ذہن میں اس ٹائم تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر.